الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما كان مالك le secret et le génie donc toujours sur le plateau sur le nouveau plateau des secrets ni Allah sona machallah donc ambe anga studio belebele ba de ngona ya bi na Allah sona fo bon ko dugolo la précisément ni Allah gadien inchallah morwa bugu inshallah donc jamana tabolo akai demisonu be jamana buga ke tuwa muna tabolo ka kusa era de note boyan kumna yin ka bo fama ko donc fanga era de be boyan dia era ma parce que ala e boyan di makaba donc ne emi ka boyan makara eti boyan voilà donc mo fama donné beni boyan de ka koro bon ni wati laba ina ande a che mais fama be ka famia o be ka boyan nyini wira ka boyan nyini c'est bien o te koye mu ni ko tune do quoi c'est à dire ala e boyan ku ye kaba o be ku hakli to arabo pour moi neti ko jugu ba yora quoi na la sona ba inshallah al sisa ko ak to justice konna c'est à dire mo mu nga hake o minendo o ga mo ga hake o minega la se kata uma anna be ga do ga nyakumka ko wajibi de donc de manat siga do ni doma nyaku juñ do nyama kumu donc ala ganda kara here na la sona ba inshallah donc les jeunes ouais les secrets ini kayo be wana bi de bismillah ko c'est yana tabi samedi folo le 7 août 2021 en ku émission tiganile émission blani kuma laba mi odo na wore kunye gafa cedo ko abe feka musofuru yelma ka musofuru mi nga koroniye walma ka musofuru era ka koroni mi ko avantage be jumaina aflala les secrets ba sitara na la sona mashallah la gambe donc so baba uma ka musofuru nasoro musomu nga koroni walma e ka koroni musomu nye ko la avantage be jumaina wa avantage be afla bere jelela nga precision be dowra donc kateme doka na la sona mashallah manda do donc wala muso ere furukun o de be laje donc cheuka muso furukun te kelenye c'est à dire l'état furukun ye munye ale de bo laje sisa ina fo misalera sisa chero be yana bo muso do ka furu parce que jele no pia donc aba furu ko inde kama hal na ta somo bonye mais jeya mumba farla ale bna furu o de kama donc ka seka sabali toro ka muso na toro munda lega walma na balmauka est-ce que ya famia parce que aya furu jeya inde kama bo dobe ale mata furu kama ngale ata furu amuso nyeda de kama c'est-à-dire muso nyeda era de kada leje nale ya aniti la fiafieu donc aba furu de kama de hal nasro abna le borondo ka sumo fene borondo donc abe sabalo kati mais ay muso furu ko mun ale ko soro donc dobe abna muso furu parce que karsa era be tuga muna akofela yin jafa bora chama o fale mbede donc disi ka sabali ninka ni ne man gerena ni ati lafia de mba gerena hal na sura ne so mo utenya na donc mba furu o de kande ka fereke donc ka bo nso mo ka pour que misika fera matuma na bisika fera matuma Allah ya sura be mborondo de nga ne ba furu ayre falso de kan donc nso mo côté masiga hakila côté nyara de kodo donc mba furu ka de hal ni mba bo nso mo chera pour que nya furu kun na ne ga sega o soro folo ya fomya donc dobe muso furu de kande o fene o ka furu kun de dobe iba soro lebe muso furu de mena karsa furu pour que akan deme ya fomya pour que akan deme warba kun ne ya furu donc o be sobe ni furu goni be ja ku ya nyonde mena na yeyo donc e ka partenaire doba kun atna sega do imbe to akuna ka e kon ta ke fena tega jalabla leto donc akara to na ku de mewdi ima alla gra moblu no soro ko boli ona nyona ndo ya famewa bo me karsa furu pour que aka seka donc ndeme doye muso furu o kun yine kama est ce que ya famea voilà doye muso furu karsa ka kabila de akoka kabila karsa ya kabila batigu do de ne muso e karsa la kaude ye doba furu de kama ale ka strate nyira da strate bobarakura ngale ga stra aya furu kabila mu kama ya furu o kun yine kama pour que o daraja kana ale la ani pour que ale fana dew musika sababu soro o kabila in sababu ratuga amuna parce que muso ne ya furu kaba ino famille kera kelenye e ba soro sisan e bi dese ka da France mais e bi maraka do de muso furu maraka parce que wayo am maraka fo vraiment aventurier na kuma na fanga do fo maraka wajibi parce que lui aventurier oui bo baraka vraiment o be ko chama nya jamana in fene kono ya donc nan sira o yoroma ambuta nun to ko yere de o le bo maîtriser donc ateme beka mi maraka karsa mba demso furu de ngale aventurier do de ni a demso karse furu
donc i b'a sɔrɔ e yɛrɛ dɛsɛra faransita dɔ de da mais e bɛna den mun sɔrɔ ale denmuso fɛ donc o y'ale fɛnɛ mɔden ye o kɛra ale fɛnɛ ka dukɔnɔma ye ka ban o sababu ale den dɔ bɛ se ka o den fɛnɛ ladon faransi walima Europe n'a ɲɔgɔnna dɔ la quoi sababu ɲumanya nana quoi donc dɔ bɛ muso furu sababu nɔfɛ quoi donc ale y'a ka muso furu o sababu in de nɔfɛ quoi donc musow o furukun ka ca moriw y'a fɔ n ye ko n'i ye karisa furu ko n bɛ yɛlɛ dɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko yanni san 2 san 3 cɛ ko miliyɔn ko n b'a fara ɲɔgɔn kan dɛ i y'a faamuya wa dɔ y'a ka muso in furu o kun in de kama dɛ moriw fɛnɛ y'a fɔ n ye ko karisa ko n'i y'a furu donc ko n ka nafolo k'a bɛ basigi nafolo k'a tɛ tiɲɛ bilen donc o fɛnɛ ye sababu dɔ de ye o ka sira tɛ bobara kura bilen o ka sira tɛ ɲɛda kura bilen nka ale y'a ka furu kɛ donc o kun in de la quoi donc sisan ka muso furu pour que ka muso furu a ka kɔrɔya ni e ye walima e ka kɔrɔya n'a ye o ti kɛ référence ye furu kɛcogoya la an filɛ ka fɛn o fɛn fɔ sisan o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ muso dɔ la e ka kɔrɔ ni mun ye o ye furukun dɔ ye a bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ muso dɔ la mun ka kɔrɔ ni e yɛrɛ ye donc o bɛɛ bɛ se ka kɛ furukun ye donc kun in de bɛ lajɛ an b'ale yɛrɛ ɲininka a b'a fɛ ka muso in furu kun jumɛn na donc a b'o kun in de lajɛ n'a y'o kun in lajɛ sisan ni kun in dafara muso in na k'a sɔrɔ ale ka kɔrɔ n'a ye walima a dafara muso in na k'a sɔrɔ muso in ka kɔrɔ ni ale ye misaliyara e bɛ ka kun mun ɲini sisan o bɛ muso mun na n'a sɔrɔ o ka kɔrɔ ni e ye walima e ka kɔrɔ n'a ye n'a fila bɛ dafara mun na donc sa u fila la sisan i kan ka jumɛn de taara o la choix ye mun ye n'i b'a fɛ ka lafiya mun ka kɔrɔ ni e ye i b'o de furu nka n'i b'a fɛ k'i diya i ka kɔrɔ ni mun ye i b'o de furu donc différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i b'a fɛ ka lafiya o kɔrɔ ye di muso mun y'a furu k'a sɔrɔ a ka kɔrɔ ni e ye a b'ale kunkolo la déjà k'a fɔ ale ye denmisɛnnin dɔ de sɔrɔ mun ye kɛnɛkɛnɛni ɲɛ ye a yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni yɛrɛ cogo dɔn fɛɛrɛw la pour que ale kana na donc e perdu donc o perdu pour que a kana na e perdu a bɛ fɛɛrɛ mun boloda pour que a kana na e perdu o bɛ kɛ lafiya sira de ye e ma o kɔrɔ de k'a fɔ sisan hali e jaabili dɔw bɛ yen n'a bɛ se ka na ni kɛlɛ ye a b'o to yen fitirida fɛ k'a sɔrɔ i bɛ so n'o bɛ se ka na ni kɛlɛ ye a b'o to yen ne b'a fɔ i kana to ka ne ba mangeya n'o bɛ se ka na ni kɛlɛ ye a b'o to yen n ka cɛkɔrɔba y'a fɔ ye don k'i b'a fɛ ka yaada de n'o bɛ se ka na ni kɛlɛ ye a b'o to yen n garafere y'a fɔ ye ko don k'a tɛmɛna ɲɔgɔn na k'i m'a fɔ n'o bɛ se ka na ni kɛlɛ ye a b'o to yen c'est à dire ale bɛ yɛrɛ kɔlɔsi bɛɛ kɔnɔna na jɔnko ne y'i kunu dilan la i y'a kɛ i n'a fɔ i m'a mɛn a dan ka kɛ nin ye dɛ i y'a faamuya donc sisan n'o bɛ se ka parce que a b'a dɔn n'o bɛ se ni o ko samana muso wɛrɛ bɛ se ka na parce que ale ka cɛ in denmisɛnnin de don mun b'ale bolo donc n'ale farati ta dɔrɔn a bɛ se ka muso wɛrɛ ta walima k'o bɛ se ka tiɲɛ donc i b'a sɔrɔ o muso in ale bɛ yɛrɛ kɔlɔsi de kɔnɔna na pour que a kana na cɛ in perdre est-ce que i y'a faamuya donc o yɛrɛ kɔlɔsi de bɛ kɛ bonheur ye cɛ in ma quoi c'est à dire o bɛ kɛ lafiya yɛrɛ de ye a ma donc kɔrɔ ye k'a fɔ mun ka kɔrɔ ni e ye n'i b'a fɛ ka lafiya b'o de la kosɛbɛ nka n'i b'a fɛ k'i diya e ka kɔrɔ ni mun ye i b'i diya o de la parce que o kɔrɔ ye di bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ matchiw kɔni mun ye FIFA matchiw ye a bɛ daminɛ ni jumɛn ye wala 0-0 donc fɛn o fɛn compteur hali moto n'i taara san 0-0 tɛ a b'o cogo kelen la montre n'i y'a san 0-0 tɛ donc fɛn o fɛn n'a daminɛ ni 0-0 ye mun b'a daminɛ tibiya ni diya mun b'a la o de b'o découverte fɔlɔ sɔrɔ a t'o kɔrɔfɔ maa si ye wa a t'o sɔrɔ foyi la bilen fo n'a ye ɲɔgɔnna wɛrɛ découverte kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ na donc a bɛ fɔ de ma diya donc denmisɛnnin fitinin a kafoɲɔgɔnya ani mun ka kɔrɔ olu fana kafoɲɔgɔnya c'est très très différent u tɛ kelen ye n'a ma kɛ denmisɛnninw filɛ u tɛ kow faamuya de sinon n'o tɛ n'i y'a ye sakɔrɔba ninnu bɛ denmisɛnninw ka cɛw minnu na parce que denmisɛnninw m'a faamuya de sakɔrɔ bɛ fɛn mun appliquer n'a bɛ cɛ ni a b'a sama ka na a ma jagoya i ni bɛ sama i bɛna fɛnɛ i se t'a la yɛrɛ ni denmisɛnnin y'o fɔ komi denmisɛnninw t'o dɔn u t'o f'u ye fɛnɛ u t'o f'u ye fɛnɛ voilà ni denmisɛnnin y'o dɔn denmisɛnnin mun y'o dɔn n'i y'ale ka denmisɛnninya fara a ta in kan dɔrɔn a tɛ jɔ sakɔrɔ in tɛ jɔ a kɔrɔ bilen donc a bɛ ten donc n'i b'a fɛ k'i diya e ka kɔrɔ ni mun ye diya dafalen bɛ sɔrɔ o de la dɛ nka n'i b'a fɛ k'i ka lafiya donc mun ka kɔrɔ ni e ye lafiya bɛ sɔrɔ o de kɔnɔna na donc sa yɛrɛ de b'a lajɛ ka choix kɛ sisan sinon mɔgɔw ka furu kɛcogo tɛ kelen ye furu kɛkun yɛrɛ fana tɛ kelen ye nka bɛɛ kɔni i ka hɛrɛ bɛ mun na mun jɛra i ye i bɛ tugu o de kɔ n'Ala ta diya inchallah donc légende i bɛ jumɛn da nin kan baasi t'a la lesegɛrɛ an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali filanan ye o de ye k'a fɔ cɛlaka dɔ ko don o don su o su n'ale ye rapport kɛ n'a dara n'a muso ye ne dugu jɛra tiɲɛ yɛrɛ la ale bɛ sɛgɛn a farikolo sɛgɛnnen bɛ kɛ a bɛ wuli retard la a bɛ sunɔgɔ kojugu yalima a bɛ fɛ k'a dɔn o ye bana de wa
walma règle do rebe aka munu suyi bon alhamdulillah o ye ko belebeleba nan ne b'o lase cɛ ma a fɔlɔ cɛ mun bɛ yen n'a tɛ sigɔrɔ kɛ c'est à dire e sigilen bɛ bureau kɔnɔ walima baarakɛ o bɛ bitigi sigi baara dɔ jisumaw bɛ na i b'o min boisson sumalen bɛ na i b'o min i bɛ ka sogo c'est à dire i bɛ tilen i sigilen ten i farikolo in bɛ tulɔ donc i fari a mago bɛ mouvement mun na a t'o sɔrɔ quoi donc musoko dun ye entraînement de ye entraînement mun don i kan ka entraînement yɛrɛ de kɛ fɔlɔ avant musoko c'est à dire ka to ka boli walima ka nɛgɛsow san i n'a fɔ an delila k'o fɔ ka sukɔrɔfɛnw san ka bila i fɛ ka to k'i fari jagabɔ f'i ka wɔsi parce que n'i donna musoko kɔnɔna na musoko bɛna o ɲɔgɔnna de da i kan donc ni e y'o da i yɛrɛ kan ka sɔrɔ ka na don musoko kɔnɔna na i b'a ye ko in bɛ bɛn i fari ma quoi a t'i tɔɔrɔ quoi a bɛ n'a fɔ i bɛ sukɔrɔ la quoi mais ni e y'o éviter ka ban o ma ni nana don musoko kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ i taara i yɛrɛ karaba ka bila sukɔrɔ la quoi donc mɔgɔ min t'i deli ka boli n'a fɔra k'a ka kɛrɛnin munumunu siɲɛ kelen ou bien siɲɛ fila o don a tɛ sunɔgɔ wala hali n'a sunɔgɔra a tɛ se ka taa baara bilen donc a b'o cogo kelen a bɛ n'a fɔ farikolo a ye karabara ka don ko dɔ la mun ye sukɔrɔ ye donc musoko bɛ k'ale fari la o de ye quoi donc n'a tilala rapport la a bɛ kɛ n'a fɔ beretigiw ye donc a bugɔ n'a y'a da donc i k'a dɔn k'a fɔ o don a tɛ se ka wuli joona donc a bɛ kɛ n'a fɔ beretigiw y'a bugɔ u ka sababuya kɛ sukɔrɔkɛbaliya ye donc o ye fɔlɔ ye filanan cɛ mun b'a la n'a y'a sɔrɔ a tɛ musoko kɛ joona e dun b'a dɔn e ye baarakɛla de ye misaliyala sisan voilà a bɛ muso kɛ retard la e dun b'a dɔn e ye baarakɛla de ye sɔgɔmada fɛ kan ka soli donc ka wuli o kɔrɔ ye k'a fɔ ni su première ni tɛmɛna dɔɔni i muso kɔrikɔri a ka tɛmɛ ni kow ye quoi c'est à dire a ka tɛmɛ ni kow ye n'i bɛ pa fɛn o fɛn n'i b'a bɔ i ka se k'o position bɛɛ bɔ hali ni heure kelen heure fila kɛ kɛli la yafa bɔrɛ kelen ka bila a tɛ kɛ degun ye i bɛ su tɔba sunɔgɔ dugu bɛ taa jɛ tuma min na a b'a sɔrɔ lafiya nana i fari la donc ni e ma musoko kɛ o waati fo e taara musoko kɛ fo su yɛrɛ bantɔ la misaliyala fo fajiri suruyatɔ e ye musoko kɛ ka tila ka miniti 30-40 walima heure kelen kɛ o ko da fɛ donc ka i da k'e ka tila ka soli ka wuli o tɛ se ka kɛ o voilà parce que i ye sikɔrɔ de kɛ donc o ye fɔlɔ o ye filanan ye i b'a faamuya o ye filanan ye donc sabanan o bɛ se ka kɛ mun ye sabanan bɛ se ka kɛ cɛ dɔw bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ o cɛ in ale ka rapport a b'a dépasser de a b'a dépasser de misaliyara a b'a dɔn k'a fɔ ale ka rapport janya hakɛ tɛ tɛmɛ miniti 30 kan mais tellement que muso min b'a bolo o ɲɛfɛla ka timi yafa bɔrɛ kelen an b'o bila yen walima o ɲɛfɛla b'a hakili minɛ walima o musoko yɛrɛ de ka di cɛ in ye donc a kɛmɛ ka professionnel kalanw boloda ka sɔrɔ ka n'a donna wolofilancɛw kɔnɔna na a b'i yɛrɛ sama ka taa fo miniti mun tɛ a seko ye c'est à dire n'a bɛna bɔn a b'i jɔ n'a bɛna bɔn a b'i jɔ n'a ɲɔgɔnna ninnu yafa bɔrɛ kelen ka bila yen nɔ quoi donc ka sɔrɔ ka miniti dépasser ka taa fo miniti la miniti mun b'a la n'a y'a sɔrɔ o b'a a yɛrɛ tɔɔrɔ donc n'a taara bɔn kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a fari bɛ muruja a bolo parce que fari in bɛ sɛgɛn yɛrɛ de donc n'a y'a da a tɛ se ka wuli donc cogoya si de la i y'a faamuya o ye sabanan ye naaninan dumuniw de bɛ yen dumuni minnu ni musoko bɛ e bolo don mun na i kan ka dumuni minnu matarafa ani musoko t'i bolo don mun na i kan ka dumuni minnu matarafa ani dumuni yɛrɛ fɛnɛ dumuni kɛ waatiw de baara don min na ni musoko bɛ e bolo dumuni kan ka kɛ joona don min na k'a sɔrɔ musoko bɛ i bolo walima dumuni n'a sɔrɔ a man ka kɛ k'a sɔrɔ musoko bɛ i bolo joona o fana calcul de fana bɛ musoko la donc ni mɔgɔ mun ma o faamuya fo ka kɛ dɔrɔn i bɛ kɔnɔ fa dɔrɔn ka t'i da donc ni dumuni dɔw bɛ yen n'i y'olu dun ka sɔrɔ ka na gɛrɛ muso la a bɛ mun da i kan n'ala yɛrɛ tɛ maa si tɛ se k'o f'i ye i y'a faamuya mais dumuni dɔw bɛ yen n'i y'olu dun ka gɛrɛ muso la o bɛ i ni lafiya bon o tɛ se ka kɛ degun ye i ma fɛnɛ sɔgɔma fɛ i bɛ se ka wuli donc o ye hɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma kɛ degun foyi ye i ma bon sisan dɔ bɛna fɔ k'o ye dumuni jumɛn ni jumɛn ye o tɛ mon frère an tɛ o f'i ye yan peut-être que émission nataw la walima ni mun yɛrɛ an ka groupe kan ni ka question sera ma an b'a jaabi di i ma sinon waati ba t'an bolo sisan k'o tɔ bɛɛ expliquer n'ala ka diɲɛ ye donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan ninnu de bɛ se k'a lase cɛ ma très généralement donc ka caya ayiwa baasi tɛ le sɛgɛrɛ hakili la wagati kɔni koronna ni ɲininkali fila ye ne tun b'an bolo bi ni moral b'i bolo toujours ka di kɔɲɛkɛ kuraninw ma an bɛ tɛmɛ émission datugu bɛ bon alhamdulillah moral min b'an bolo o ye kɔɲɔkɛ ani kɔɲɔmuso u ka ɲɔgɔn faamuya cɛnimusoya ye fɛn ye fɛn mun don a dira aw dagara aw ye parce que aw furula a dagara aw ye o kɔrɔ ye k'a fɔ a dira aw ma k'aw k'a kɛ de donc fɛn dɔw bɛ yen i ka n'i yɛrɛ don o la parce que i tɛna se ka o laban ɲɛfɛ
bon muso ye fɛn ye ni tora k'a dege fɛn mun na kɔfɛ k'a minɛ a kuma bɛ caya donc k'a fɔ k'u nana dɔ di e ma k'a falenba don so o so ye bugulen don siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 bon kalo 2 kalo 3 bɛ dafa tuma min na e nana kɛ siɲɛ 1 ye i ni muso ka kuma bɛ caya dɛ voilà o ti ɲɛ kabini sisan a nege tuyira dɔw nege tuyira i k'o to yen misaliyara n'a sɔrɔ i tun bɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 de kɛ yafa bɔrɛ 1 ka bila a to a kɛ siɲɛ 2 in ye premier heure kɛ i ka dernier heure kɛ walima i ka kɛ siɲɛ ɲɛnamaba 1 ye a ka continuer n'o ye dɔɔni dɔɔni hali n'a b'a kɛ don o don sa ne m'a fɔ a ka kɛ don o don dɛ mais hali n'a b'a kɛ don o don mais a ka kɛ siɲɛ ɲɛnama 1 ye a banna mais don o don e bugun bɛ siɲɛ 5 siɲɛ 4 i tɛna se ka o laban kalo caman mana na i yɛrɛ farikolo bɛna f'i ye ko a tɛ se ka ko nin tɛ ɲɛ donc i bɛna obligé k'a kɛ siɲɛ 1 walima i bɛna dɔgɔkun 1 kɛ i tɛna se ka se muso in ma bilen n'o kɛra dɔrɔn futinɛ bɛna don i ka furu kɔnɔna na parce que muso bɛna commencer ka dimi kɔrɔ i m'an dege nin na ni b'a dɔn i tɛ se nin na kabini daminɛ i y'a kɛ tan e yɛrɛ dun b'a dɔn tiɲɛ don bon depuis sisan kɔɲɔmuso kura b'i bolo i bɛ se ka mun laban a daminɛ n'o cogo ye ten o kɔrɔ ye k'a fɔ dɔw nege tuyira waati dɔw nege tuyira i k'o to yen pour que i ni muso ka ɲɔgɔn faamuya ɲɛfɛ n'i ko bɛ a bɛɛ ban sisan k'i b'a bɛɛ diya bɔ sisan a bɛ k'i bolo problème ye parce que badabada ko de don tant que muso bɛ dumuni kɛ e bɛ dumuni kɛ rapport tɛ ban yɔrɔ ninnu tɛ tiɲɛ fɛnɛ donc ni m'i yɛrɛ kɔlɔsi i b'i yɛrɛ bɔ baara la k'a sɔrɔ a daminɛ na sisan n'i y'a faamuya laban fɛnɛ o bɛ nɔgɔya i ma n'Ala ka diɲɛ inchallah donc an b'o de fɔ jeunes ye minnu kun dalen bɛ muso furu kan n'Ala sɔnna ma inchallah. Baasi tɛ le secret bon i bɛ émission kuma laban fɔ wagati banna ka ban. Baasi tɛ Ala k'an bɛn donc sababaw ma an b'a fɔ toujours Malick le secret et les jeunes ne kun ye plateau ba ye n ka yan bi. I b'a ɲini internet sɔrɔ a b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet kan ni mɔgɔ kunnafoni wɛrɛ bɛ se ka da o gosi 77 39 39 02 n'i ye da gosi daw na yɛlɛ i ye ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ ko i patienter dɔɔni ko kɔfɛ ko daw k'u bɛ yɛlɛ i ye dɛ an y'o fɔ an ka baara ye mun ye kurusi kɔnɔna kibaruya de don dɛ ni degun b'i kan i b'an wele ma chérie e fɛnɛ tafe kɔnɔna kibaruya ni degun b'i kan i b'an wele